यही प्लेलिस्ट रे कौ कौ ओडिया फिल्म शूटिंग है फटाफट कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु। हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। माय चैनल नेम इज J4 Jitu. Don't forget to subscribe, like and share my channel, my video. हेलो फ्रेंड, समस्ते भावुए मुझे जंगल भितर कौन कर आज एमती गोटे नुआ जगह को बुलाक नेबी जहाँकि आपण मैंने थंबनेल देखिक जानी सारे। तथापि चलतु जीवा खोर्धार प्रसिद्ध सालिया डैम को। लेट्स गो, चलतु जीवा सालिया डैम। बालुगाँ बाईपास रु सालिया डैम मात्र 15 रु 16 किलोमीटर। आपण गला बेले गोदावरीश कॉलेज, गोदावरीश महाविद्यालय एवं तापर प्रताप अतिक्रम कला परे आपण सालिया डैम रे प्रवेश करिवे। देखंतु दुई पार्श्व केते सुंदर देखा जाउची। डाहाण पार्श्व देखंतु गोदावरीश महाविद्यालय। देखंतु ये होची गोदावरीश महाविद्यालय बाणपुर। भल भाव देखंतु गोदावरीश महाविद्यालय बाणपुर। तापर आमे देखिबा गोदावरीश विद्यालय, गोदावरीश हाई स्कूल। गोदावरीश हाई स्कूल तापर सीधा सीधा आगू गले आमे प्रताप ग्राम आसब। तापर आमे सालिया डैम को सतरे और अनुभव करंतु ए जगह को केते सतरे केते सुंदर ए स्थान। ए स्थान को थरे देखिले बारंबार देखापी निश्चय इच्छा हे। मोर तो इच्छा होची, आपण मानकर भी निश्चय इच्छा हे। थरे देखिले आउ थरे निश्चित भाव देखिए। देखंतु रास्तार दुई पार्श्व सबुज भरा वृक्ष, आहा कि मनोहर दृश्य। सतरे आपणकर जेते चिंता कष्ट दुख सबू दूर करदेव। आउ मात्र अल्प समय मध्य आम पहुँचे सालिया डैम। यही तो पहुँची गले आम सालिया डैम रे। देखंतु पाखे गला सालिया डैम को आसवा आउ माँ डोमणी की दर्शन करवानी। यहाँ केमिति संभव हम? चलतु देखा प्रथमे माँ डोमणी आशीर्वाद नवा, तापर सालिया डैम देखा। जय माँ डोमणी की, जय माँ डोमणी की, जय माँ डोमणी की। देखंतु ये होची माँ डोमणी मंदिर। आपण सालिया डैम आसिले प्रथमे निश्चय माँ डोमणी को दर्शन करेंगे, तापर सालिया डैम को दर्शन करेंगे। देखंतु ये सालिया डैम रो माँ डोमणी माँ को मंदिर। चलतु डोमणी माँ को मंदिर भितर जावा एवं माँ दर्शन लाभ करिबा। माँ डोमणी समस्त को घंटे घोड़े रखि थांतु। जय माँ डोमणी। सालिया नामटी जेमिति सुंदर, देखा मध्य अत्यंत सुंदर। सालिया डैम आपणकर व्यस्त जीवनता भितर जेतेबेले निजको मुक्त अनुभव करुछंती सेतेबेले सालिया डैम को देखा जमार भूलंतु नहीं। एठारे छोट पार्कटे मध्य अछि जहाँ आपण भोजीभात करने बहुत भल हम। देखंतु ये सालिया डैम रो डाहाण पार्श्वर दृश्य केते मनोहर, केते सुंदर। चलंतु आउरी आगू जीवा सालिया डैम को उपभोग करिबा। जेते थर आपण एठाकू आसीबे सेते थर आपण को आसिया इच्छा हे।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ କେନାଲଟି ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାହାଡ଼। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ୱାଓ, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳିଆ ନଈ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ, ସତରେ ସତରେ ମନମୁଗ୍ଧକର। ହ୍ୟାଲୋ ହାୟ କର ରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନଟିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରୁ କବିତାଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଶାଳିଆ ଆଲୋ ଶାଳିଆ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ଭରା, କେହି ନୁହଁ ତୋ ଭଳିଆ। ଶାଳିଆ ଆଲୋ ଶାଳିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି।